Kanang bahin na mga badge o kanang bahin na ning ilahang pag hostage na nga pagkidnap since year 2003 nga gihimo ko lang ulipon gitorture maayon na pangisip na ibong buwang ko nilang taman. Ilang i-connection nga tungod sa na masangil. Ano na yung pagsabot ani lain ang namasangil nga mga binastos, lain pod ang sa nipa tinuntun ako naghimo og initiative nga pagpang-hostage o hulga pagpakauaw. Lahi na sa dila sila ipon pero usahon na sila unite sa laod yun na sa mga nag-interest nga gamiton ang dungog namo nako gipakuha binastos nya nang gamiton ang dungog sa mga bay nga namasangil batok sa kuha sa jud na sa mga nanggamit og mga inibato o pagpakauaw sa kuha nga gigamit nila nga himuon kong hostage nga hinungdan nga gihimo kong kidnap hostage torture damage nga moabot sa 22 ka tuig since year 2003 up to 2025. Dako kayong damage para gilibilo ko nila nga ako sila pinabit nga galibilo sila sa kuha nga ako kuno nagpakauaw di ko magpakauaw kung ah, ako bisa pagpakawaw ko taman di jud ko pagpakawaw ako nagareklamo lang jud wa jud ko nagpakawaw. Niangal lang ko sa mga buhat nila nya kana ilahang ingon nga ang ila kong gikusan nga nagpakawaw libilo na tungod kay dili ko makasuwat og kuan duwa pa sila maghimo pagpakawaw o papanghulga nga sincere to sa kinatasan kay mo katuigan niya maingon sila ako nagpakao ay lang ibuhat pagpakao na daan 5 days lang 5 days 5 ka adlaw lang maximum prime na sa ilahang kalapasan niya ingon kong gapagawaw kani mga pulis nila nga kakonsabo nila sa pagkuha og affidavit nga ako pailan og affidavit nga ako nagalibilo kani mga abogado nila apil na sila kay nagpirma man conspiracy na silang tanan. Unsay charges sa mga clients nila mo sa charges nila tanan